Hello Nancyans kan khobor shuru agre mula background noisy thaile mong ba ignore kurle chanai di ase first day NSF team bra jagali Nagaland chief minister lo de lok paina ILP laga apode backdoor appointment la pode jolly intervene kurna idu side ule garne kotha ursina ko ase jagali Tuesday din de Nagaland chief minister ge lok paina illegal immigrants la issue de jolly targa intervention lagi asinga khushi ko ase ide khobor lai saptina ko ase ki NSF khala side bra ILP du shilman Nagaland de tourist ahan jahan itulaka porde etu check kora de etu monitor kora de bishi important ase itulaka porde bahar bra illegal immigrants kan bhatta hui thaka etu control kora de bishi important ase na state government ge ILP du shile ekdam diligently execute kule garne pura Nagaland de request krishna ko ase kile gushile ILP bhal bra nalagai na thaka garne ulta palta activities kan hui dikhi ase itulaka porde bahar laga manu khan iniga bishi hoya ase chundubra mahala unique identity culture on naga manon lai tu hi dia endangered hui jisna ko ase Itude Dimapur district to shile ILP regime bra hatai dia exclude kodia itu bi thik naina ko ase kilu shile tu bra illegal immigrants kan garne Dimapur shile ekta heaven hui jisna ko ase idur man Dimapur shile ekta melting pot nishna aste aste melt hui jase aur iniga manu khan bra tahan Dimapur shile pura fill up hui jasun ko ase chundu jaga itu manon du shile khud baise itu ekta thana identity lina bishna ekta question ase ninga ko ase itu bra khali Nagaland garne ekla noy but pura northeastern hills garne ekta danger situation ai jo ekta threat ase ninga ko ase itu federation bra chief minister ko ase ki ILP Dimapur de nalagao ina chun order line thaise itu wapas loi lubi ninga ko ase itu ILP du shile strictly implement kuri akhole garne Dimapur railway station nishna Dimapur airport nishna aur sob Nagaland de kusha laga entry wala exit points khande itu ILP monitoring cells tu shile chulli banai role garne ko ase itu lapore sob district headquarters tv ILP regime du shile itu aniwole garne ko ase itu lapore NSF khan bra government lo ditu bi kuise ki government la side pra itu laga awareness spread kule garne paratak campaigns khan lobole garne ki iniga Nagaland state te ILP du shile ekta mandatory requirement asuna sob manuge janai dibole garne itu laga pore backdoor appointment la pore shile state government bra NSSB set up kora la pore thanbra khushi ase hoise holiwi tanbra RTI campaign loa de iniga ko ase ki tan itia bi bishi manu khan backdoor appointment duishile dikhi ase na ko ase etu shile tan jundu data various government departments lora than itu paise etu backdoor appointment duishile clearly dikhi ase na ko ase etu chief minister itu la pore backdoor appointment duishile once for all eliminate kule garne ekta strong action lobole ekta decisive action lobole garne urge kushiniga ko ase Meghalaya devi tade ILP implement kule garne thana manu khan ba bishi government lode pressure di ase iture khasi students union khan ba duishile itia Meghalaya de non tribals khan apode checking shuru kurishina ko ase tan balak la jade checks conduct kora de non tribal employees or business common apode kora de tan 117 non tribal manu khan proper documentation athagina Meghalaya de paishina ko ase ri bishwak manon duishile Nepal Bihar Uttar Pradesh or dusra India la states khan bra thagishina ko ase tan ba itu action law duishile government gear pressure dule garne ki ILP duishile Meghalaya devi chuli implement kule garne thanbra itu khasi students union khan ba to step luishinga ko ase Hiru khordishile ekta viral video la podase chundurishile Arunachal Pradesh laga Tirikwa village Tirban circle goina thana west Siang goina district ase idu tare asina ko ase chundu jahade graveyard tebra ekta bishi tamor sound alop snoring type la sound ekta janwar la nishna bi ko pare kila sound is exactly ko na pare holwi ekdam bhui khilai dia like ta sound idu mati bhitor ra ulai asina ko ase itu du shile tan ede video de kui thala du shile gaon pura ra 2013-14 debi tula sound du shile than puila huni shina ko ase holwi tu du shile hodai huni thala noi kideba huni thai ko ase itu bar bi itu bishi time bishi de ite du July mahina de itu mahina de itu awas ula shuru shina ko ase ithure tahan tade jai satande itu mati chanda bhitor ra puila huna nishana ga itu awas tu ulai asina ko ase kila ase itu kun rabi ko na parina ko ase holwi thanwa kuida du shile itu puila laga manu khan bishi manu tade na dabai dishina ko ase tu laga asna ki ase ku ko na parina ko ase itu officials khan bai tu la pore side ule garne ko ase holwi niga tade mati bhitor ra chanda debai niga ekta bishi alak awas ulai thala itu itia khobor bishi viral huita ki ase na jana laga ekta apne lode share kori ase Nagaland State Legal Services Authority Khanbra 36,85,000 grant as victim compensation 17 manuge Nagaland didi shina ko ase etu du shile financial year April 2023 ba March 2024 majula etu du kanun lai sabte ki kanun kushile Nagaland Victim Compensation Scheme 2012 or National Legal Services Authority Compensation Scheme landed chundu shile maki victims survivors of sexual assault or dusra crimes 2018 laga ase
Yadina ko ase ki itu amount to ishle Home Department Relief Rehabilitation Command of Nagaland na site pra alag district laga Nagaland la 17 manuge 17 applicants kan ge itu dishinga ko ase edu itu applicants kan duishle or itu victims kan duishle kun khan thaishle kun khan pokso ek lander de rape huise than la pore sexual assault huise or kun khan muri jese noli dusa crimes te muri ja tahan asina ko ase to itu victims kan duishle 14 duishle minor chukri kan thaise ekjun minor mota thaisina ko ase 18 years and below itu laga pore duita duishle mota manu thagisina ko ase yate Legal Services Authority Mahan Nagaland State la thanra kui thaduishle etu de applicants kan duishle tahan application submit korlaina ko ase aitu logode FIR medical reports aro judgment la copy or etu case close koria bishre recommendation dia etu la copy attach kurna tanlode application submit korlaina ko ase etu bishre tanba scrutinize kurna etu la pore pura saina etu la galti duishle kiman down daise manu muishna morna ki age thaise ki monthly income thaise kun dependence kan thaise kun han duk pa ase crime ko division to stop sign up edu lagai apore than bra edu manu khan ge tan edu compensation amount to chile di thage naga ko ase Dhansri nodi bra aro ekta chogra ge khai dishin ga ko ase turishile pani de dubi muri jishina ko ase 2 din bra search kuri thalga July 8 la din de 17 years la chogra Ashikol Ali goina Lahore jan Assam ba se ko ase taila satilo de nodi de gosol kurle jeshi ko ase Burma camp area de etu de July 8 la din de 2:30 pm nishana de pani wa tage luija bishire tai duishile na pau jise tage bisari thaga laga jakali phujur 10 am nishana de tage pai jishine ga ko ase ere officials kan ba ko ase ki dia pani dangor giri tha tan de achanak pra pani du dangor hoi jai to apne apni swimming jane goine nega apni gosol kurle na jabi na ko ase kilushile pani duishile ku ko na pare kite apni ge tani lobo iku ko na pare tura ekdam hushar kurle garne ko ase Supreme Court pura India de sub states or union territories kan gi tanla sub district de adoption agencies banabo lage goina iniga order dina tha itu ita Nagaland ar dusa 28 states pra fail gurishinga ko ase report lai saptina ko ase ki specialized adoption agencies koina itu sub districts te banai rakhibo lagishina ko ase itu ru bacha han ama bawra janam kurna chhar dia bishire than ki na lo huja bishire itu adoption centers kan rakhibo aur tade dusra manu khan bra kun khan bacha lo munjai tan officially itu jade jai na itu bacha dishile adopt kru inika krule karne sub districts te itu adoption agencies tu khulu lagi koina inika Supreme Court pra India de order dina thaise itu ri Nagaland du shile top te ai itu non compliance kra itu shile court laga order namana de itu court la contempt asuguna itia Nagaland or to states kan la pode court la side pra action lole singa ko ase itu de tahan ge 30 August la time dishina ko ase Nagaland la chief secretaries kan ge kitu laga pode kile court pra tahan ge sajai na lo itu laga explain kru na itu la report dibi na itu de judi itu report yana no issue will be court pra September 2 de tahan ge court la ge dibi mathiu paina ko ase ki tahan la pode kile action na lo goina ija kuidia nishina India de ete ekta Temple of Healing goina ase tanra PIL file gushi ko ase ki pura India de country de ek sal de khali 4000 nishna hi adoption hoy goina bishi manu dushilina lui thage oli tan document na kore etu bacha la future du ishile biya hoi jai etu karne goina tanra etu sob document rule karne goina etu tanra inka PIL file kola suise chundu de court prane order dia bishire states khan ba namana de tana pori action lole snga khor ba ase Power Minister KG Kenyebra duishle Union Minister of Power Housing and Urban Affairs Manohar Lal Lode Guwahati de tuar meeting lo atni kuishi ko ase ki man Nagaland 500 megawatt hydro project ekta approve kudule gane to consider kudule gane man Nagaland de 1000 megawatt tak laga power generation capacity potential asina ko ase holiu man state government la side pa man effort dia bishiri ekta bi hydro project center ba sanction gonaina ko ase itu de bishi late no hagere itu 500 megawatt la dushile man Nagaland de itu approve kodile bhalo goine ga taibra union minister ge request kuchi gona ko ase খবর আগে দেই জাগরে আজি দিছিলে এমপ্লয়মেন্ট লা অলপ খবর জানাই দিব জব রিক্রুটমেন্ট লা পড়লে আপডেট দি দিব SBI খান ব্রা ইতিয়া ম্যানেজার সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আর আলাগ আলাগ পোস্ট কারণে থান রিক্রুটমেন্ট খুলি আছে না কই আছে ইতুদে আপনি অনলাইন এপ্লাই গো পারে খুদিব খুবুছিলে এর অফিশিয়াল ওয়েবসাইট তুইছিলে আপনি স্ক্রিন দে দি দিন আছে আপনি চাইলো পারে ইতু লগা পড়ে ইন্ডিয়ান রেলওয়েজ টিভি পজিশন উলাই আছে না কই আছে তুইছিল থান মানু রিক্রুট করে আছে না কই আছে ইতুবি খুদিব এপ্লাই গইছিলে তে লিংক আপনি হাইলাইট করি আছে আর ইতুলা লাস্ট ডেট তুইছিলে জুলাই 11 শাম 5 बजे আছে না কই আছে তো জলদি আপনি ইন্টারেস্ট চাইছিলে চাইনা আপনি এপ্লাই করলে বলে গানে জানাই দিয়েছে Manipur de ishle tangla Jeribam ko district chundu Assam lo de border share gracer chundu jade chakali man digishe ki Rahul Gandhi bi tade visit kurishe idude aro khobor ase ki last 2 din de 3 ta khor chulai dishina kun la chulai dishi kun ba chulai dishi to man detail e jana thebo apne interest sai screen de di rakhi des apne sailo pare
मिजोरम दो इसले इनका पानी तादी भी बेशी गिरी था तंदे तहन लगा एयरपोर्ट जा लगा मेन रास्ता इदु लिंगपुई एयरपोर्ट जा लगा रास्ता आइजोल ब्रा इदु रास्ता दो इसले लैंडस्लाइड हुना भांगी जिसे तुती जिसना को ऐसे इदु लगा पोर्ट इदु पूरा रास्ता दे मोर देन हाफ वे गुनो को ऐसे रिपोर्ट ते तादे माटी दो इसले इनका जाई जा लगा इदु इसले लैंडस्लाइड एनी टाइम होबो लगा इनका मार्क्स खान आई जिसना को ऐसे मतलब इदु पूरा रास्ता दो इसले इतिया जाई जावला दिखे इसना को ऐसे इदु जुदी कुमार ट्रैवल करे असले अल्टरनेट रास्ता पुराना रास्ता लोले गने ऑफिशियल्स कन बैठा गने को ऐसे उत्तराखंड लगा जोशीमठ को जगह रवि एकता लैंडस्लाइड ला वीडियो बिशी वायरल हुई थागे आसी तुदे बेशी डांगर पाथर लगा पहाड़ रास्ता दिनगा गिरी थाला दिखे आसे मानन इतु गिरा हादसा दुशिल थाना कैमरा दे कैप्चर करा बिशिले पूरा इंटरनेट तिया वायरल करिसे मानु जखम मयना दु देखानाय को आसे उलबि दु रास्ता दुशिले अलप टाइम करने बन करि राखिसिनगा को आसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इतुवार रशिया लगा हाईएस्ट सिविलियन ऑनर Order of San Andrew the Apostle guna itu Russia la president bra award krishna ko ase itu rishil tahan duita countries la majuri jundu bonding ase itu ekdam strong kuri tharne tahan la ties tu ishile ekdam bhal bra tahan serve kora karne prime minister ke tahan la side pai tu award tu dishina ko ase itu visit te prime minister modi bra putin ge urge krishi ko ase ki Russia aru Ukraine majuri war khili thadu ishile itu peace kini aibu ishile itu battlefield de jun ge maraba solution na labo itu rishile kotha bra hi itu solution labo nega krishi ko ase इफाल यूएस प्रादु इशले को ऐसे कि इंडिया दु इशले पुतिन के यूक्रेन वार रखावले गाने ताकि कोबोले गाने ताहन लोदे एबिलिटी एसेंगा को ऐसे तो कित्या इंडिया रशिया ला रिलेशन बिशी स्ट्रांग दिखि आसे यूएस ला साइड पे ना को ऐसे कि इंडिया रो जदि पुतिन के कुशे बोले इतु पुतिन दु इशले ताला कथा मानिउ पारे और इतु वार दु इशले आस्ते आस्ते रखाव पारे नगा को ऐसे আজিলা লাস্টে কোন মানুহ ধ্ৰুৱ ৰাথে লগা ভিডিও চাই থাকে আপোনাৰ কাৰণে এটা খবৰ জনাই দিব এই ধ্ৰুৱ ৰাথে কোন মানুহ ছিল মহান একদম ইনস্পায়াৰ গুনা চাই থাকে তাই মাকি ছিল প্ৰেগনেন্ট হইনা সেপ্টেম্বৰ মহিনাতে থান ডেলিভাৰি এক্সপেক্ট কৰি আছে না কৈ আছে এটো খবৰ ছিল তাই ইনষ্টাগ্ৰাম দে এনাউন্স কৰি জনাই দিছে এদে মানুহন বা তাকে গিলে বেছি খুশি পাই থাকে বলে তাই ৰাইট ওয়ার জিনিগা গভর্নমেন্ট এগেইনস্ট এ গভর্নমেন্ট এক্সপোজ করনা তাই রানিগা ভিডিও সমি বেশি বানাইছে ভয়েস উঠাই দিছে তুই বেশি ইন্ডিয়ালা মানুহন খুশি পাই না তাইলা সাবস্ক্রাইবার বেস তুই ছিল দিয়া একদম পানি নিচিনা উঠালা দেখিছে ইতুদে ধ্ৰুৱ ৰাথে যদি খবৰ চা আসলে নাগামিস নিউজ টাইপ শুনি আসলে মানে এনসি ফ্যামিলি সাইড প্রাইভি তাকে কংগ্রেচুলেশনস জানাই দিয়েছে ইতুদে মালা জিলা খবৰ খতম কৰি আছে লাস্ট তক সেরম সব কি বেশি খুশি জানাই দিয়েছে মই নেক্সট কোন আপডেট লতেৰো লক করিব